Assalamu alaikum Azoul Fillaouen Matahalid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo hadi sabah. On va revenir un petit peu sur le sujet اللي كنت نقصر عليه على la Mauritanie. قبل ما نولي donc je remercie حبيبنا Kamel ou Abdo et tous les abonnés gars, surtout les abonnés qui sont assidus à la chaîne Algérien Made. Voilà, je fais tout. L'ancien nom de la chaîne c'était Bladi 2020. Bladi 2020 parce que les anciens abonnés peuvent le confirmer, ils le reconfirment. Je l'ai dit plusieurs fois. Comme 2020 sera une année charnière, une année de tournure nouvelle pour le monde entier. Toute la géopolitique, géostratégie mondiale va prendre une nouvelle tournure. D'accord? La tournure, on mort le Covid-19, c'est-à-dire à peu près vers septembre-octobre. Ça marche. C'est ce qu'on appelle la prochaine rentrée sociale. Donc, comme septembre, ou le nouveau désordre mondial, mais chez ordre mondial, désordre mondial, il y a plus d'une année. C'est-à-dire ils sont en train de nous cuisiner une nouvelle marmite. Ce qui veut dire que les pays qui ne prennent pas certaines initiatives, là tout de suite, les pays les Meiboujiouch 2020, les pays les Meidoulouch des nouvelles alliances 2020, les pays qui ne bougent pas leurs pions, qui ne décident pas de nouvelles stratégies, au-delà de 2020, 2021, ces pays-là sont cuits. Ils vont être dépassés par les événements, dépassés par la stratégie hadia, c'est-à-dire l'insan يوجد روحه. يوجد روحه بشتى طرق. Il y a différentes manières, mais l'essentiel en 2020 hadia, c'est le placement des pions. L'action viendra après. Donc placer ses pions, redistribuer les cartes, revoir sa diplomatie ou ses choix stratégiques et ses partenaires stratégiques. C'est valable pour tous les pays au monde. D'accord, c'est-à-dire au-delà de 2020, donc on parle comme 2020, ça n'a pas loupé. 2020, le Covid-19, suivi d'une très très forte crise économique, qui va le suivre. D'accord, elle va y aller par palier. La crise, elle va y aller par palier. D'autant plus que les États à travers le monde, c'est-à-dire ceux qui se trimballent pour vous. La prochaine entrée sociale, les manifestations, il y aura même du chaos. Donc, ils freinent, ils mettent des freins, ils réinjectent de l'argent, la planche à billets, ils font des prêts, ils font chez Agda, pour ralentir l'effet de la crise qui est due au corona. Ça marche plus les marmites cuisinées un petit peu partout qui maintenant le Nord-Afrique comme tu as vu ça les Philippines ou ça les Mali ou ça les à gauche et à droite Turc دخل فيها ومنا يعني nous d'autant plus qu'à nos frontières là c'est un petit peu pire, c'est-à-dire on a des choses qui se préparent depuis quelques années, plus le Covid, plus la crise الجايه. donc الحاله ما يشتعجب حبيبنا. الجزائر انا نحكي على بلادي ما نحكي على شكوبيستان على البلدان الاخرين quoique des fois je cite Shkopistan. Comme je fais le lapsus les derto parce que j'étais en train de vous préparer un sujet sur le Mali très très important que je vais poster un petit peu plus tard, le moment opportun, pas tout de suite. Donc le lapsus هذاك طاحوا عليا حاشاكم كي الجراد comme les sauterelles diaspora والجماعه هذوك بعتوهم قال غلط c'est l'occasion. بصح لو كان تشوفوا الغلطه والمفهوم le contenu تاع la vidéo الناس كاع فهمت بلي جو بارلي de la Mauritanie. الناس كاع فهمت بصح الانسان كي يهضر بلا مرجع يهضر بلا كيما يقول لكم sans feuille de route ولا de la préparation يهضر spontanément. Ce n'est pas évident de ne pas faire de lapsus ou la غلطات. D'accord, انا قلتها لكم à travers mes vidéos plusieurs reprises. Des fois نغلط صحوني. La preuve qu'à la fin de la vidéo je me suis rattrapé. قلت لكم سمحوا لي. هذا الميساج ماشي ديستيني شكوبيستان. انتم نعطيلكم كاع لا راكم تعرفوا. D'accord, حفف. Ces excuses, je les présente aux auditeurs algériens. Parce que cette chaîne est destinée aux Algériens, à la base. D'accord, elle n'est pas destinée aux Shkopistaniens ou les gens. Les habits, Allah, il s'est allé, tant qu'ils ne m'emmerdent pas,
وما يدخلش روحو اللي دخل روحو في لي ديسكوسيون انتر الجيريان كوم سي كو دو فرير ديسكوتي ويجي واحد براني جاهم يدخل في لا ديسكوسيون ما تدخلش في لا ديسكوسيون كونتريرمون او شين تاع حسن المغربي هذاك والمغربي ودياسبورا حاشاكم et compagnie, c'est des chaînes marocaines destinées au public algérien, c'est-à-dire pour détourner les Algériens, pour créer la zizanie entre Algériens, créer la zizanie en plus entre Algériens et Marocains, ou parler exclusivement de l'Algérien. Je ne parle pas exclusivement de vous, je parle de la stratégie de mon pays. D'accord, Yashkoupistaniyin, Khizostaniyin. J'ai effacé, je crois, à peu près 180 commentaires à les deux vidéos qui se suivent. Les gars, ils attendaient l'occasion pour les Bledi 2020, Algérien made غلط. Donc on alors c'est de la... C'est vraiment du bashing gratuit. Voilà. الناس كاع فهمت بلي كنت تهضر على موريتاني sauf vous. Donc le niveau تاعكم هابط بالبزاف. Ou la preuve que cette chaîne fait très très mal, comme je fais les commentaires, je les ai effacés parce que la majorité fait sub. Cette chaîne fait très très mal, ou cette chaîne est une chaîne sérieuse. Ça n'a pas raté. La plus grande délégation diplomatique, la plus grande délégation officielle, راحت الموريتانيا. Aussitôt, 3 أيام من بعد. Hasard du calendrier ou les حاجة واحدة أخرى. Je vous dis que c'était pas prévu, c'était pas dans le calendrier, gars. D'autant plus que le Covid-19 هذا, gars, les déplacements diplomatiques, خلطهم. كلش حبس. Là, Tebboune كان راح يبوجي, Boukadom il allait faire des trucs, mais كاش اللي بوجا. Voilà, راحوا la Mauritanie. Pourquoi? Parce que je pense que notre chaîne est écoutée. هذاك واش علاه ننسيستي انا des fois مع les abonnés, نقول لكم n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas في la chaîne هذه ولا في les chaînes تاع خونا عبدو ولا لي شان تاع كامل علواني يوبا صفاقس حبيبنا اللي نسيتو باساج سمح لي بزاف خونا يوبا اللي نشتيه بالبزاف يفي ان ترافاي اكسبسيونيل. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos avis quand on propose des sujets. Et est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à soutenir. C'est-à-dire les Jazair, الحكومة الجزائرية ou les décideurs algériens, ou là, vous inquiétez pas. عندهم des oreilles في les réseaux sociaux, يسمعوا قداش واش تهضر في les réseaux sociaux. قال الناس انسيستاو قال لك هذا الكونسول لازم يروح. On a combattu حنايا à travers ces chaînes que je viens de citer. Donc vous collez tous nos abonnés, tous les commentaires, لقاو روحهم بالك avec tout ce que j'ai fait personnellement, واش دار يوبا, واش دار عبدو, واش دار كامل, واش داروا les autres youtubeurs algériens, لقاو بالك واحد 100 000 algériens révoltés par rapport à ça. قال لك دوك لازم القنصل يروح. effectivement يروح. راح القنصل. D'accord. درت انا les deux vidéos هادوما شافوا sûrement la réaction تاع شكوبيستانيين باللي ils étaient offusqués مرضوا. قالب سكر. قعدوا على قالب سكر حاشاكم. مرضوا. Donc ils ont vu la réaction de la réaction favorable des Algériens, des abonnés algériens. هذيك l'idée هذيك تكون راحت. Vous inquiétez pas, قال يا جماعة واش راهم يهضروا منا base algérienne. Il faut réactiver les contrats هذوك تاع les concessions algériennes en Mauritanie. هذيك l'idée لحقت. C'est pas possible que 3 jours après, يعني en plein comme confinement, mais je suis confinement international, c'est du confinement international encore. Mais à confiner, le Mauritanie aussi. Délégation la plus forte depuis des décennies. Une délégation aussi forte, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères en personne, le ministre des Finances, à votre avis, juste pour le Covid-19. Effectivement, nous la Mauritanie, et n'oubliez pas les chiffres, on est leur premier partenaire, à hauteur de 30%, leur premier partenaire africain. Morana Shkopistan, à hauteur de 23-22% à peu près d'échanges. Donc, Mauritanie, est le premier partenaire, il le partenaire africain de la Mauritanie. Donc, on se doit de les aider. À mon avis, à la délégation, les personnes qui se sont déplacées, leur importance, c'est du ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, ou représentant la présidence et tout, ce n'est pas que pour le Covid. Pour le Covid, et ils ont dit, FLAPS, l'agence presse
officielle, pour le Covid et pour consolider la coopération. C'est-à-dire, fait un mot, je suis persuadé que les deux vidéos, ou l'écho, Abdou ont partagé la vidéo avec Alouani Hadar Aliha, maintenant Nas Bdat Hadar à ce sujet, la Mauritanie, maintenant ça a commencé à bouger. Le Min Ahmed pareil a partagé sur sa chaîne et tout. Pourquoi pas, quand on a une piste, on a des concessions de pêche gigantesques à tonnes, à millions de dollars annuels, ou qui peuvent consommer une main d'œuvre monstrueuse, qui peuvent être bénéfiques pour les deux pays, parce qu'on a les eaux les plus poissonneuses au monde. هما ولا استغفر الله يا ربي هما والسنغال تحت surtout côté Mauritanie. D'accord حبابنا donc حنا هاد لا concession موجدين on est leur premier partenaire, on forme leurs officiers les académies algériennes, نعاونوهم بالسلاح ونعاونوهم بحوايج اخرين بالبزاف l'électroménager algérien يتباع تو وكاين des aides d'état اللي يروحوا كل عام pour les écoliers et tout. يعني il nous faut juste une volonté politique. Ou la ligne sur le Doustour qui dit, sur la Constitution, qui dit que nos forces peuvent sortir. Ou tout ça pour du poisson. Il y a hayawan bachari. L'Europe, Espagne, Italienne, France, ils ont les concessions en Mauritanie. Ils ont des gros, très très gros bateaux usines. Ils ont embarqué le dakhel, qui amrou les cales, ils ont le bled. Non pas de port d'attache. On a déjà علاقات مع موريتانيا في certains ports mauritaniens بلا ما ندخل في الديتاي tout ce qui كما يقول لكم ceci ne se dit pas. Je demande à consolider, c'est-à-dire on va au-delà. انا حبيت علاقه gagnant-gagnant, c'est-à-dire ولا قلت لكم نديروا une base ونديروا un port. les Mauritaniens ما عندهمش بزاف les moyens. حنا نكريو un port de pêche, un port fait port de pêche وفيه base à côté. وعلاه باش هذاك الحوت يديباركي في موريتانيا, c'est-à-dire même الموريتاني والخدام الموريتاني والصياد الموريتاني ياكل خبز معانا, ماشي نجيو اون بي لو ريشيس كيما دايره اسبانيا في شكوبيستان. elle vient pêcher ترفد لي ريشيس وتقلع. كاين اون بارتي كي سور بلاص يعطوا لكم غير السردين وتمسخير كي ترانسفورمي سور بلاص, بصح لا ماجوريتي دو سكي بيش دون فوزو تيريتوريال يطلع ديريكت اسبانيا. هذه نحكي على الشكوبيستانيين. حنا اون فو با, اون ني با امبرياليست, اون فو با دو سيت بوليتيك لا. Les Mauritaniens, d'accord, ils font partie du Maghreb arabe ou le Djiwar direct. Même les officiers supérieurs ou les diplomates, ils des écoles algériennes. C'est depuis très très longtemps. Les Mauritaniens كانوا في الجامعات الجزائرية كوادر تاعهم. D'accord. Donc, on ne veut pas de ces politiques d'impérialisme. On veut, يعني نصيدوا تما ونديباركيو تما باش الخدامين الموريتانيين يخدموا معنا اوسي, ياكلوا خبز, يحسك باللي ماشي جيت دير عليه الدرع ولا بريفو ولا حقره. c'est-à-dire باللي voilà tu partages réellement la richesse pour construire quelque chose de solide. باش كي تدير هذيك la proposition de faire une base, الموريتاني يقول لك وي, يقول لك pas de problème. يعني باز دونون ça veut dire علاه هذيك لا باز ماشي باز جزائريه مغلوقه جرين زون كما في السعوديه, ومنها السعودي ما عندوش الحق يدخل. موريتاني يدخل الجندي يعني العسكري الموريتاني يدخل يخدم ويتحك, يعني سو فروت وميليتير الجيري ويتعلم معاهم في بلادو سور بلاص بلا ما ياخذ طياره ولا يجي لالجي ولا حاجه واحده ولا للشرشال ولا ايور. c'est-à-dire c'est un apport qualitatif pour leur armée. نزيدوا علاش لا قلت لكم نعطيو لهم même du matériel, نعاونهم des matériels, des petits patrouilleurs, des vedettes rapides, un hélicoptère, pourquoi pas un hélicoptère pour faire des patrouilles في la haute mer. حوايج من هذا القبيل نعاونوهم وهما les pêcheurs تاعهم, يعني la population elle voit l'effet d'un investissement algérien sur place, c'est-à-dire un port de pêche adjacent à cette base. هذوك البرودوي ديفيرسا عندهم. انا هذا واش راني حاب, ماشي نديرو كيما اسبانيا دايره في شكوبيستان ولا اسبانيا دايره في موريتانيا, تجي تصيد وتهرب. قالك pour que du poisson. Non, c'est pour du poisson et un port de pêche et nos intérêts. Nos intérêts, pourquoi? C'est logique. الارقام لا تكذب. On est le plus gros partenaire de la Mauritanie en Afrique. هذا ما كان. حنايا اول بارتنير في لي موريتانيا في افريقيا. النقطه النهايه, يعني الهضره قليله.
Je pense qu'ils vont réactiver beaucoup de choses. Je pense que les deux postes frontaliers, il faut les dynamiser. Il y a comme leur donner une nouvelle dynamique. La zone franche, اللي كانت déjà مسينية الجزائر مع موريتانيا. On a déjà une zone franche معهم. Je demande à les investisseurs algériens والحكومة الجزائرية تحفز الجزائريين باش يروحوا ينفستيو تما aussi. D'investir تما aussi parce qu'il y a d'autres perspectives en Mauritanie حبابنا. Il y a d'autres perspectives dans l'optique Inch'Allah, pourquoi pas gars faire un partenariat avec Mauritania à terme pour l'exploitation de Rardjbilet avec une ligne ferroviaire qui existe en partie. Le nord de la Mauritanie fait une ligne ferroviaire. Il est desservi. D'accord, il y a une pour notre intérêt. L'armée tana pour notre intérêt. On n'est pas des vats en guerre. Bash na'assou hadouk les concessions, bash na'assou had le port de pêche hadaya ou bash on consolide la sécurité. T'as les deux pays, on ensemble sur leur sol. Ça peut les motiver. Tu as les moyens de te défendre. Tu peux demander, c'est pas un protectorat, hein. C'est un partenariat. ما في حتى مشكل. هاي الامارات دايره كرحه عندها لي باس بارتو وتمدهم كلي يوم تدي باز الامارات ما عندهم الجيش غير تدي باز تعطيها لفرنسا تبني باز تعطيها لامريكا تبني باز تعطيها لاسرائيل. D'accord. كاين نقطه واحده اخرى très importante et vous allez voir que ça va bouger inchallah. قلت لكم ولا تشوفوا واحد لا فيديو قلت لكم الجزائر سوناتراك l'Algérien Sonatrach a découvert un champ pétrolier très très conforme في Nigeria à côté. D'accord, qui est déjà exploité, très très prometteur inchallah dans le futur. inchallah كيف الجيش الجزائري لازم هو اللي كيما يقول لكم il assure la sécurité des installations pétrolières algériennes في الخارج. عندنا des installations pétrolières في الخارج جزائريين كاين بزاف جزائريين ما على بالهمش. Sonatrach elle a 52 filiales à travers le monde. Le champ pétrolier هذا جديد il est charnière بين بوكو حرام وبين أكمي في المالي. دوك نخليو المهندسين والتقنيين الجزائريين يروحوا يخدموا يروحوا يموتوا يخدموا ويموتوا. Tu es obligé d'assurer sa sécurité. Au lieu de passer par des sociétés privées, نبعثوا الجيش تاعنا يعس. Bien sûr en partenariat avec l'État central. D'accord حبابنا. En partenariat avec l'État central. Ça لازم يقبل. قال حنا نجيو نكسبلوتيو البترول تاعك. On va te donner un coup de boost parce que هذاك le champ هذاك سينيات مع الجزائر ما كاش اللي كان حاب ينقب. كاين شركات اجنبيه elles se sont cassé les dents. Elles ont arrêté من Sonatrach avec un partenaire chinois لقات des choses très très prometteuses خاوتنا في هذاك le champ. C'est-à-dire نزيدوا الانتاج الجزائري. نزيدوا الانتاج au niveau pétrolier نزيدوا. À terme le champ s'il est exploité يزيد لنا واحد 300 000 400 000 barils par jour. اللي تديهم Sonatrach ou le reste تديهم le pays bien sûr هذاك. وشكون يبيعوا وشكون يسوقوا وشكون يترونسبورتي بار بايب حنايا صدي نبيعوا لهم منتوجهم وندو نوتر بار. فيها ان رابور كاليتاتيف ان مليار ترم. لازم الجيش تاعنا يعاس الحدود. انا نعطي دو بيست بلادي 2020 نعطي دو بيست قلت لكم موريتانيا ونيجيريا. هادو لي دو بيست. D'accord, c'est-à-dire la nature a horreur du vide. هاد لي دو بيست مازالهم فيد. فرنسا راهي والناتو راهم في المالي. Libya راهو كاع il est occupé de plusieurs forces, c'est-à-dire مصر تلعب ترك تلعب السعوديه تلعب كاع tout le monde joue. راهو ولات تما une partie de monopoly. Donc بقاو دو terrains vides, faut les occuper. La nature a horreur du vide. لازم الجيش الجزائري والحكومه الجزائريه très rapidement هاد les deux terrains نحطوا nos pions حنا aussi à l'extérieur, on avance nos pions. C'est-à-dire قبل on sait jamais la tournure des choses parce que comme 2021 tout va changer. Mais il y a des alliances qui vont se casser. L'Europe telle qu'on la connaît, on n'est pas sûr qu'elle va rester telle qu'on la connaît après le Covid. Il y a des alliances qui vont se casser ou il y a des nouvelles alliances qui vont se créer. Improbable. Je ne vais pas tout vous dire, mais avec le temps on va avoir l'occasion d'en discuter. Improbable. تقول c'est pas possible هاد البلاد كنت راح نتخيل باللي دير une alliance stratégique مع هاد البلاد. اما حين الحاله حتتحرك العالم راهو يتحرك يخصنا حنايا نتحركوا. والناس اللي يقول لك وي سي استراتيجيك الجيري ما يخلوك ils ont pas le choix يخلوك parce que c'est des pays limitrophes
ou c'est des pays souverains. C'est des pays de l'ONU, mais casque bleu ou l'instabilité, ou là, c'est des pays souverains. Un pays souverain a le droit d'ouvrir une base en partenariat. On a une base, c'est-à-dire une base stratégique pour prendre en état l'Ukraine, c'est-à-dire un statut spécial, base de coopération entre les deux pays, sorte de formation base. D'accord. Pour en ce qui concerne le consul Shkopistan et Tawaran, une vidéo, les anciens abonnés, je fais le travail diplomatique. Les diplomates, c'est qui les diplomates? Les diplomates, c'est des espions. Les anciens abonnés peuvent l'attester. Les diplomates, c'est des espions. Après la guerre de 100 ans, تفهمت فرنسا وانجلترا قال انت دير عندي جماعه يعسوا واش راك دير وانا ندير عندك جماعه يعسوا واش راك دير كوم سا ما يركبني الشك منك ما تشك فيا ما نشك فيك او رونتر با اون غير. Ils se sont rendu compte باللي قلت لكم juste un cavalier dépassait un peu la ligne يقول لك invasion, il lançait le premier boulet de canon, la guerre reprenait pour rien du tout. Il rentrait en guerre pour rien du tout. Donc décidaient ils créaient la diplomatie moderne. D'accord, la diplomatie moderne, pour éviter de rentrer en guerre. Les diplomates, tout simplement, c'est des gens formés pour les relations internationales, mais ça a un volet espionnage intelligence. لازم يدير réseau qui يلحق البلاد هذيك، لازم كيما يقول لكم يتيس des relations مع ناس important، يدير des réunions, des colloques, des soirées هكذا وين يعمر un carnet d'adresse. هذه الخدمه تاعو، تقرا يجي يقرا يجيك في بلادك بصح اوتوريزي عنده ورقه وما تهضرش معاه. هذا هو الاسبيون، هذا هو كيما يقول لكم لو ديبلومات. Dans certains cas, généralement à 80%, يديروا الناس اللي قراو العلاقات الخارجيه، les relations internationales. بصح dans le cas وين يحط لك كاريمون ان اسبيون، c'est-à-dire واحد تاع الرونسينيومون عندك، سيك هذيك البلاد هذيك كيما يقول لكم pour lui c'est un danger imminent. وعلاه في الجزائر هذا حردان بوطاهر 6 سنين هو في وهران، حتى لدوك باش يقولوا زعما باللي اسبيون، حتى لدوك باش يقولوا باللي اسبيون. حنا على بالنا بلي كاع لي ديبلومات سون دي اسبيون بوتونسييل، بصح باش مروك شكوبيستان حطت كاريمون يعني واحد تاع الرونسينيمون تصرا. هذيك كانت صاريه باغ اكزومبل في لو كا وين où il y avait la guerre froide. La guerre froide russe-américaine, les consuls, les canons en poste, que ce soit côté russe ou côté américain, c'était pas des gens, les canaux de diplomatie, c'était des espions. Yani voilà, espions carrément. Parce que voilà, yani les deux pays se surveillaient, les deux pays se scrutaient mutuellement, les deux pays se méfiaient l'un de l'autre, donc des carrément des espions, bchabakat à espionnage de part et d'autre dans les deux pays. Donc le Maroc, حنا بعثنا لهم دبلومات خرج من ليكول ناسيونال ادمينستراسيون وما بعثوا لنا اسبيون. هذه صافي تو دير. وعلاه لازم نحاربوا ولازم نديكلاريو حرب. وكاع لي يوتيوبر الجيريان جو لي زانفيت اي ريانفيت ا انسيستي سور النقطه تاع الخدامين شكوبيستانيين، باسكو ما جاش وحده حبابنا. صافي دير هو اذا هو ريالمون كيما يقول الجزائر اسبيون تاع الصح 100% عليك اجون دو رونسينيومون، دونك جاب معاه في سافاليز لو ستاف تكنيك تاعو كاع رونسينيومون، وجاب معاه الناس يتغلغلوا برا يدخلوا خدامين، واحد يخدم في الشونطي واحد منا، جاب معاه جماعه دخلوا par d'autres canaux, c'est des espions. Donc on est infiltré. مانيش نقول خدامين هادو كاع des espions loin de là، بصح ça veut dire هادي c'est une preuve بلي الشيف تاعهم الكبير الممثل تاعهم espion direct. Donc minimum d'après les chiffres راهم كاين واحد 100 espions تاع الرونسينيمون marocain sur le territoire algérien. Donc لازم الجزائر extrêmement très rapidement لازم نطلبوها كاع هذا الطلب لازم نديروه كاع en même temps نددو كاع. جو فوز انفيت ميم انا كاين دي يوتيوبر الجيريان ما عنديش علاقه وطيده معاهم، نتوما حبابنا علواني يوبا ومنا يعني دايدات. si vous pouvez mettre des messages sur leur chaîne, faut que tous on parle, on converse sur cette idée. قال هذاك تاع 3 شهور تجي tu fais ce que tu veux، تدخل كيما تحب تخرج كيما تحب. il faut que تحبس que ça soit du côté économique du côté social حبابنا et du côté renseignement في بلادنا. ça marche parce que الجزائر لازم تتبنى تري رابيدمون. لازم نديرو واحد الاشياء. عندنا مشكل هدايا تاع الحراك، on sait pas ce qui va reprendre il va pas reprendre. عندنا واحد المشاكل داخليه
لو كان نجيبوا des espions de l'extérieur, l'espion واش يدير chaque espion un minimum يجند واحد 4 5 عملاء. دونك ايماجينو اذا عندك 100 في بلادك راهي كارثه. سي بوسيبل كو عند ماشي سي بوسيبل سي سور بليكس l'Algérie a confirmé que c'était un agent du renseignement. دونك راهو تجمع واحد 100 جاسوس. هذوك 100 جاسوس جندوا مينيموم 5 عملاء جزائريين. دوك راهي مغلغله الحاله في الحراك حبابنا. دونك هاد الناس راح يديروا لنا مشاكل، يا تبون ويا الجماعه راكم تسمعوا، هما راح يديروا لنا مشاكل. انا جو انفيت ا ريكونفوكي اون ريونيون d'urgence تاع لي مينيستر دي زافير étrangères تاع المغرب العربي، ونقصوا قللوا هاد لا ديوري هادي تاع 3 شهور. داكوغ، نقصوها رجعوها 15 جور ولا 20 جور ماكسيموم sans visa, visite familiale. Tu veux au-delà, il n'y a pas de problème, dire visa. 15 jours sans visa, au-delà visa. Ça veut dire que tu ramènes un dossier où tu بين الهوية تاعك انت شكون. واش تخدم واش ما تخدمش، عندك كونت ما عندكش كونت، où tu ramènes une somme d'argent que تخليها تحطها في الدخلة. كيما دايره موريتانيا الشكوبيستانيين، والشكوبيستاني باش يدخل لموريتانيا يخلص، شكوبيستاني يروح السعودية يخلص، يروح الإمارات يخلص، وين يروح يخلص. غير احنا عندنا داخل وخارج باطل، ويدي الدرهم يدي العملة ويخرج. دونك كونفيرجي، باتيفو بور لانتيري دو فوتر ناسيون. نتوما كنتو تهضروا خبارجيه والقراجيه ورانا مخترقين الايادي الخارجيه، هاي الايادي الخارجيه اسبيون ديريكت حطوه لكم دبلومات، وجاب معاه في الحقائب تاعو معمره لي زيسبيون. دونك اذا جيتو رجال يوتيوبر الجيريان كونفيرجي فيغ سيت ايدي ونخدموا توس انصومبل. شفتوا درت فيديو زوج دو فيديو كي اون يو دو ليكو. 3 jours après راح الديليغاسيون. Si vous voulez faire réellement bouger les choses, au lieu تهضروا السياسه المسيسه وخبرجيه ونحن وتبون قالوا منا ولا يعني نقعدوا غير في لا بوليتيك بوليتيسيان، والناس هم يحفرونا ويخربوا فينا دو l'extérieur. Faites du réel travail qualitatif sur vos chaînes. Wassalamu alaikum et bonne journée à tout le monde.